देखो वाइटी है, वाइटी आजा आजा खाना खाने आजा। देखिए आज कैसा है, थोड़ा बेटर है कि नहीं। कल तो उसका तबीयत खराब था, कल तो खाया नहीं था। आजा वाइटी, आजा वाइटी, आजा 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 आजा, आए 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 आए, तुमको चिकन देंगे। आजा आजा खाना खाने आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा, आए ले ले, आए 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 आए। डरता क्या, लग रहा कल बोल रही थी कि कोई उसको मारा है, काटा काटी किया, पता नहीं क्या हुआ है, डर गया है। দুপুর বেলা এসে যে এলে ও দেখো ভাগ যা रहा है। দুপুরবেলা একটুখানি পরে আমি ওখানে ভাজি রেখে দিয়েছিলাম, একটু পরে খেয়েছে। এই যে আমি দিয়ে দিয়েছি চিকেন ভাত, দেখি আমি ওদেরকে খাইয়ে আসি, দেখি খাচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, কোথাও লেগেছে, কামড়িয়েছে ওখানকার কুত্তাগুলো। একে কামড়েছে? কোথায় কামড়েছে? কালোটা ও, ওকে তো দেখতেও পাচ্ছি না। কোথায় ঢুকে বসে থাকে। কি হয়েছে, ঘা হয়েছে? না, ঘা ভা হয় নাই, ঠ্যাং ফ্যাং কোথায় কামড়িয়েছে মনে হচ্ছে, ঠ্যাং খড়ে খড়ে এখানে এসেছিল। আচ্ছা আমি দেখছি, দেখে আসি, দেখি ওর কি খবর। এরা লুকিয়ে থাকে না, কিছু বুঝতে পারি না। একে তো কালকে খেলো না বলে এ তো খুব ইয়ে করে খায়। দেখি ও কেমন আছে। হ্যাঁ, ওকে তো আসেই না, না আমি খুঁজে দেখি ওকে।